Facciamo visita. Ottima, perché la luce è accesa? On the way to buy Coca-Cola. We are here sa sud ng Pilipinas. So dito ay only Bisaya. They speak only Bisaya. Ah, doon fra oh. Vedo già. Tao po. Hello, tao po. Hello po. Do you have a bottle of Coca-Cola? 1.5 po. Dati siamo circondati da cani randanti. Malali. Guys, look at that. There's a big gallina. Pretty good. Ang ganda itong damit. Questo. Yeah. Wow. Ang sarap ng tamis. Hey guys, ngayon ay ating titikman ang fresh buko talaga guys, bagong-bagong kuha sa puno. Galing sa aming farm guys. O ating inumin. Namnamin! Guys, napakasarap guys. Facciamo visita. Andiamo!